even through the problems we've had with her family. She's been through a lot, stress. So I hope you guys enjoyed today and the food. Okay. A lot of memories with my mom. I don't want to take forever doing this. I just want to keep this short and sweet. So I just want to say my mom happy birthday. And yeah. I'd like to call up the brothers and sisters of my mom and the sister-in-law. Can we call on Roberto Balagosa? Mura kailakon po ko ba kaysa ga-celebrate yung birthday pero one taon ni iba na nalaman ko gusto rin dugay kaya murag sakit po sa dughan nga ko natanawan ng gabi yun na happy birthday na lang parang gamutan na ito na masurvive na salamat na lang ka Jo kaya murag huot po na yung dugang magsudong kanang di magkasabot og Bisaya pa sa iluan na lang ko. Okay, salamat. Is Ellen Balagosa? Yeah. Manang happy birthday. Kabalo jud ko nga karong gabi una. Ambot og malipayon ba ni? Pero malipayon. Pero ato lang iyampo na unta malangdagan in taon. So karon magpasalamat ko nga gikan pa sa unahan na wala na mi ay mama ug papa. 9 taon ni permi sa among likod. Tanang problema, masig bugat yung problema pero wa siya pagsuko sa pagtabang sa iyang mga igsoon. So, anhara ko taman, happy birthday manang I love you. Frito Balagosa. Please come up to the front. Right there. Lo. Ngayong gabi ka na itong tanan. Wala ko sulti siya kung so. Happy birthday, bro. Saka kayo sa long. Now we have a song from Chrysler Lirai.